please come ahead and take up your chairs on the dais? Hari Om. On behalf of Chinmay Mission Bargaon, I warmly welcome all of you to all Goa State Level Gita Chanting Competition 2024. I would like to start an inspiring Gurudev's quote. Pujya Gurudev Swami Chinmayanand Ji says, "The Bhagavad Gita is a scripture which tries to integrate the personality of the individual student and make him capable of facing dynamically all challenges in life." He says his vision was that every child grows up with the values of Gita, becoming a confident and compassionate individual. So today as we gather here, we honor that vision. This competition is not just about chanting, it is about connecting with the Gita's message and carrying it into our lives. To set the tone, let me share a brief introduction about Chinmaya Mission and its work. Chinmaya Mission was founded by Gurudev Pujya Swami Chinmayanand Ji with the vision of spreading the timeless teachings of Vedanta to help individuals live purposeful and fulfilling lives. Gurudev believed in making spiritual knowledge practical and accessible so people of all ages could benefit from it. Today, Chinmaya Mission is a global movement inspiring millions through its spiritual discourses, cultural activities, educational institutions and social service projects. The mission focuses especially on nurturing children and youth, helping them grow into confident, compassionate and responsible individuals. This Gita chanting competition is one of the many ways the mission brings ancient wisdom into our modern lives, encouraging young minds to connect with the message of Gita and apply it to their own journeys. Let us all take inspiration from Gurudev's vision as we begin today's event. We start with an invocation. I invite Sandhya ji and Bhagya ji to please do. Thank you for that Bhaktima invocation. I now invite our President Abdul Ji to give the welcome address. First of all, on behalf of Chinmay Mission Bargaon, I welcome all the participants, their parents, judges for attending Chinmay Gita chanting state level competition. The chanting competition is sponsored by Swami Subramanianand Kirtan Seva Pratishthan Bargaon. Swami Subramanianand is brother of our founder member Sri Mohandas Naik
grandfather's brother. The foundation of Chinmay Mission was led by Sri Mohandas Naik, and the premises is because of Sri Mohandas Naik. He is pioneer of Chinmay Mission, Margaon. His son Baba Naik is carrying the legacy of his father. I welcome everyone. Thank you. Thank you, Abhijit. Moving forward, I invite Subhash Kaka. He will now introduce our esteemed judges, highlighting their valuable contributions. Hari Om. Let me introduce all the judges today for our groups. We have with us Swami Subhoshananji, who is serving in my mission Gunda. After graduation, having completed his graduation, he has done 2 years residential course in Sandipani Satnalaya, Vedanta course in 2000. Studied Sanskrit in addition to scriptures. Several camps for youth, children, elders. He is taking spiritual discourses on Bhagavad Gita, Tulsi Ramayana, and other spiritual texts. He had up till now 36 Sangeet Pravachans and 5 CDs were released by Chinmay Mission, sung by him. So Chinmay Bhajnavali is one of the achievements where he has collected all the bhajans and compiled the book Chinmay Bhajnavali. Now he has just become very popular throughout all the Chinmay Mission centers. He will be one of the judges for our senior group. Now I will introduce Arya MD. She is IT Diploma in Electronics, volunteer in Sanskrit Bharati Sanstha. Takes Sanskrit classes for kids for the last 6 years. In various social activities she is involved. I welcome Arya ji. Now, Brahmachari Pankaj Jackson. He is in the Mission Quality Center. He is before to his initiation in this one Vedanta. He has done M.Com and CS in Inter completed. He was very much interested in stock market, trader and invention, but leaving all those things, he has joined. He is from Marwadi community, Rajasthan, born and brought up in Assam. From 13th batch of Hindi, Vedanta course he has completed on 8 May 2023, and from that time onward, he is serving in Quality Mission 20. I welcome Pankaj ji. Mithilesh Kulkarni is resident of Konda. His Bharatiya Vidya Bhavan COVID exam he has passed with honors. Presently working in electricity department Vasco. He is one of our judges. I welcome. Please get up and show your face. Chaya Paivaidya, computer engineer by profession. She worked with software companies before returning to Goa to start business venture along with her husband. She is taken active interest in Chinmay Mission Madgaon Center since 2013, and she has passed the Parichaya exam also. Now she loves to spread the divine message of Krishna by teaching Bhagavad Gita to the children. I welcome Chaya ji. Rakshanda Kakodkar, she is BCom and Diploma in Sanskrit. Anupcharik Sanskrit in Delhi. Gita Sopanam Shikshan Center, Sanskrit Bal Kendra classes, and she works for Sanskrit Bal. I welcome Rakshanda Kakodkar. Snehalji, inspired by literature of Gurudev, completed Vedanta course at Sandipani from 2008 to 10. Served Chinmay Mission centers for 15 years. At present, serves for Uttare Center. We are 6 to teachers, students, parents in topics relevant to them. So, Uttare YouTube you can find her talks. I welcome Snehaji for today's Gita Chanting panel. Last but not the least, I think we can call it. Okay, I
introduce my father, Suryakant Kavade. Suryakant Kavade is an engineer by profession. He was working in Zuaris. He left Zuaris and started his own business. But this is inherent in him. His whole family is involved in Chinmay Mission activities. 2 daughters, wife, and he himself. Even if you wake him up at night and tell today there is competition, he will be ready on the spot. Like that, he has got this flair for taking exam. सुजाता शेट्टी कोंडा येथील रहिवासी आहेत. त्यांना बीकॉम ची पदवी प्राप्त आहे. लघु उद्योजिका म्हणून त्या व्यवसाय करत आहेत. चिन्मय मिशन कोंडा आश्रमात भगवद्गीता तसेच मनातले श्लोक पाठांतर स्पर्धेसाठी त्या मुलांना प्रशिक्षण देतात. आय वेलकम सुजाता. And Nagaraj Bhai is the inspiration. He is from Paiti Center. Now we will have some few words on this chanting competition. Nagaraj Bhai. Gita chanting competition state coordinator. Hari Om. Pujya Swami Subhashanand ji, Pujya Swami Gopikanand ji, Brahmachari Pushkar ji, Snehal ji, and the president of Madgaon Center, and all parents and students who are gathered here for this Gita chanting competition. So I will take only 1 or 2 minutes. First of all, I thank all the parents who have taken keen interest to participate your children to take part in this competition. Today, in the world of competition, without competition, children will not learn anything. So that's why this competition Gurudev has thought of not less than 3 decades. So at least in a very structured way, last 24 years, because 18 chapters are already completed, and then again first chapter onwards it has started. So that is how the journey starts. We feel very proud today how many students have taken part in this Gita chanting competition all over the world. It is more than a crore. More than a crore number of students who have taken this Gita chanting competition, who have learned Bhagavad Gita. Say you are giving an opportunity for your child to learn your scriptures. When they come to that particular stage, they will try to understand the meaning of it. So now let them learn only shlokas. Let them chant these shlokas, no matter whether they get prize or not. See, today all the students and the parents should take part, who are taking part in this competition. Please remember, prize is the outcome. However effort they have put, it is directly related to your performance. There are only 3 criteria that Swamiji is going to tell. So you need not worry. The best performance, the best possible way, you have to present it. All are winners, no doubt in it. There will be some students who are better than you. That is how the judgment will be, and the prizes will be given at the end. For that, no student should feel I am the loser. You are always winner because you have learned Bhagavad Gita. That is one thing. Parents should feel proud about it. My child has learned Bhagavad Gita, and you can make them to chant every day. So that will be the greatest gift what you are giving to them. So with these few words, I wish you all the best. Especially all parents, teachers, and friends, and our sevaks, sevikas who have taken painstaking effort to make the child to learn. That is very, very important. And next year it will be much more than, because it is national level. So this year up to state level, next year there is a national level competition. So the competition will be more tough, and the students have to take, take part in this very keenly, and the parents and all have to put maximum effort to prepare them for this competition. Thank you one and all. In our introduction, I would like to mention Swamini Gopikanand ji, who is heading our Madgaon Center, and many activities are going on
her in her presence. So we welcome Swamini Gopikananji also in now on behalf of the mission, I welcome with flowers and memento from Madgaon Center to all the judges. I request them to Pankaj ji. Memento. Pankaj ji. Snehal ji. Sorry, Pushkar ji. Mithilesh Kulkarni ji. Surikant Gowde. Chanda Kapoor. Chaya Paivadia. Sujata Joshi. Arya. Swamini Gopikananji. Our Kauruji. One more thing, just human I got from this, no? गीता सगळ्यांनी शिकपाक जाय. आजच्या आमच्या भुरग्यांक फॉरेना वचपाची आवड आसता. हांव अमेरिकेक वचता, हांव वचता, ते वचता म्हणून. एक गुरू गेलो अमेरिकेक, कसो? ते अमेरिकान दिसलें, हो इंडियेच्यान आयला, ही मस्ट बी नोईंग गीता. जालें जालें, डू यू नो गीता? तो म्हणलो, यस, शी इज माय नेबर. परिस्थिती जावपाक जायना. आमगेली गीता सगळ्यांनी जाणून जाय. Thank you so much, Kaka. So in our culture, everything we practice, it has a significance. So blessings of Parapuja Gurudev and lighting a spiritual lamp always gives auspiciousness to everything we do. So I invite all the dignitaries on the stage to kindly do the lamp lighting. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः I request all the dignitaries to kindly please take the seats. Now I request Swami Subhoshananji. He will share insights on the importance of chanting and explain the rules of today's competitions. Hari Om. Hari Om.
तुमच्या जागी जाऊ ना. हरि ओम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग काय म्हणतात, गुड आफ्टरनून. ओके, सगळ्यांचे स्वागत आसा. तुमकां सगळ्यांक पळोवन खूप बरें दिसता. कोणाक टेन्शन जाता? भुरग्यांक कांयच टेन्शन ना. आवयक बापायक चड टेन्शन आसता. म्हणून कॉम्पिटिशना वचचे पयलीं कितें करा खबर आसा? फर्स्ट थिंग हांगा मंचार उपस्थित सगळे मान्यवर, आमचे कर्मचारी, मागीर स्नेहलजी, जजीस आणि सगळे पालक आणि सगळे मोगाळ भुरग्यांनो, ह्या स्पर्धेच्या फाटल्यान उद्देश जो आमी चिन्मयानंदजीन दवरिल्लो, आमच्या गोंयच्या गुरुदेवान दवरिल्लो, तो नागराज मागीर तुमचे समोर दवरिल्लो आसा. चडांत चड भुरग्यांनी भगवद्गीता शिकतकर तुमच्या मनाचेर एक संस्कार जातलो आनी चान कॅन यू स्टडी, त्या संस्काराचें परिवर्तन केल्यार जातलें, अभ्यास करपाची इच्छा जातली. कॅन यू स्टडी, यू नो, अभ्यास करतकर कितें बरयलां तें कळटलें कितें, आनी आफ्टर यू नो यू लीव त्या लायफीन जगपाचें, देन युअर लायफ वील बी हॅपी. तर शेवटी आमकां सुखी समाधानी जीवन जगपाक जाय म्हणून आमी गिता वाचपा खातीर आमकां सांगतात, कारण समाधानी जिवनाची गुरुकिल्ली एक गितेंत दिल्ली आसा. पूण त्या खातीर तुमकां आमीश दितात कॉम्पिटिशन करून. कॉम्पिटिशन नाशिल्लें, फक्त गिता वाचन म्हणून आशिल्लें तांकां, गिता सादरीकरण एकटो येनाशिल्लो, फक्त स्वामी उरताशिल्लो. पण स्पर्धा जातकर आकर्शण आसता, बक्षीस जातकर आकर्शण आसता, म्हणून तुमी सगळे जाण येतात. तर प्रत्येक वर्साक एक म्हाका जबाबदारी आसता, एक म्हणल्यार नियम कितें आसा तें सांगपाची. आनी ताचे पयलीं जेन्ना तुमकां रिजल्ट अनावन्स जातलो तेन्ना तुमी रिजल्ट कसो घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आपलें मायंडसेट कशें आसतलें दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या गितेनूच सांगिल्लें एक श्लोक आसा, कितें आसा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. म्हणजे तुम्ही जेन्ना कर्म जे आसात ते देवाक अर्पण करून करतात, ब्रह्मणी आधाय संगम त्यक्त्वा, कसलीच आसक्ती सोडून, फळाची आसक्ती सोडून जेन्ना कर्म करता ताका ते पाप लागना. लिप्यते न स पापेन. कशें एक्झाम्पल दिलां, पद्मपत्र इव आम्भसा, म्हणजे कमळाच्या पानाचेर जेन्ना उदक पडिल्लें आसता ताका वालें जायना, ताका तें सोडून वता, ताका टच करपाक शकना. तो तुमी जेन्ना कर्म करता कोणाक अर्पण करपाचें सांगा? ते चॅन्टिंग करताले तुमी स्पर्धेक, ते कोणाक अर्पण करप? ते कृष्णाक अर्पण करता हांव सगळें चॅन्टिंग. बक्षिसाक अर्पण करना, कृष्णाक अर्पण करून हांव कर्म करता. आनी तेच्या नंतर कर्म करतकर आमकां एक फळ मेळटा. तें फळ कितें करपाचें? कृष्णा कडल्यान परत येतलें तुमकां. आनी कृष्णा कडल्यान देवा कडल्यान जी गोश्ट परत मेळटा तें कितें म्हणटा रे बाबू? प्रसाद म्हणटा. कितें म्हणटा? प्रसाद. जेन्ना वॉटेवर प्रायज, वॉटेवर रिजल्ट इज दॅट, फर्स्टांतल्यान फर्स्ट मेळ्ळें काय लास्टांतल्यान फर्स्ट मेळ्ळें, वॉटेवर यू हॅव टू एक्सेप्ट इट एज हीज प्रसाद. ओके, सो प्रसाद बुद्धीन स्वीकार करा आनी कर्म करता ईश्वरार्पण बुद्धीन कर्म करा. हो कर्मयोग सिंपल. हां, मागीर तुमकां खंय कसलेंच टेन्शन जाता. गुरुदेव म्हणटाले डू युअर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट अनटू यू. तुमचें उत्तम दिया. तुम्ही बेस्ट प्रेझेंटेशन केलां, भरपूर तयारी केली आसतली, तुमच्या पालकांनी टिचरांनी भरपूर तुमचेर इन्व्हेस्टमेंट केला. आता तुमकां तुमचें बेस्ट करपाचें तुमच्या हातान आसा. यू डू युअर बेस्ट आनी कसलेंच टेन्शन घेवपाचें ना. आपण म्हणजे उत्तम दिल्लें आसा, उत्तमाचें बक्षीस उत्तमच आसतलें. सो अशें, आनी जें कितें मेळटा तें तेजें फळ, तेजें प्रसाद म्हणून घेवपाचें. तुमी कसलेंच कंप्लेंट करप ना, कसलें किचकीच करप ना. आमी सगळे जजीस आसा, प्रत्येक जाण निरपेक्ष भावनेन हांगा जजमेंट करतलो, हें इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. प्रत्येकाक सांगला आपल्या हृदयान भितर देव आसा, नो पार्शालिटी ऑफ एनी सॉर्ट. कोणाच्या हांगा कोणाक वैयक्तीक कांय स्वार्थ ना. तर त्या बद्दल तुमी निश्चिंत रावचें. impartial judgment will be there. All of them are sadhakas of Chinmaya Mission. याद करा, सगळे साधक आसा, देवाचे भक्त आसा. सो कसलेच प्रकारचे डाऊट आमचे बद्दल तुमच्या मनात आसता न्ही, मुद्दत करता. ओके, मागीर त्रास जाता आमकां एस ऑर्गनायझेशन. येस, आतां जजमेंट कसो जाता सांगता की एक ग्रुपाची जी भुरगीं आसात न्ही, सगळ्यांत ल्हान ग्रुप आसा, KG1 आनी KG2 आनी बालवाडी. तांकां सगळे सही श्लोक म्हणपाचे, या म्हणपाचे, सुरू करा म्हणटले तुमकां, कळटा जाल्यार पळया, सुरू करा. सुरू करा म्हणटलें ओम श्री परमात्मने नमः म्हणून तुमी सुरू करपाचें आनी स श्लोक जातकर हरिओम म्हणपाचें आनी वचपाचें. मागीर बटाटवडा आनी कितें शिरो बिरो च्या कितें सगळें खावपाचें. आतां DCDEF जे ग्रूप आसात तांकां आमी सगळ्याचे सगळे पोर्शन विचारपाना. त्याचे बी ग्रुपाक 11 श्लोक आसा, 11तले मे बी 8 श्लोक विचारतले आनी खंयचे 8 विचारतले.
आमी 2 सेट केल्ले आसा. फॉर एग्जांपल 1 ते 2, मागीर 4 ते 5, मागीर 9 ते 10, मागीर 9, 10, 11 अशें एकूण 8. मागीर दुसरे एका 2 ते 3, मागीर 7 ते 8 अशें समथींग. तर दोगांची संख्या एकूच आसतली, विचारपाची संख्या एकूच आसतली. तर आमी तुका फॉर एग्जांपल सुरू करून दितले पयले श्लोका पासून. याद करात भुरग्यांनी याद सगळें ज्ञान दिया कितें उलयता तें खबर ना जाल्यार सुरवात करात म्हणटल्यार तुमी पयले श्लोका पासून सुरवात करप. म्हणजे ओम श्री परमात्मने नमः हांगच्यान सुरू करपाचें. मागीर जजीस तुका कितें करतले, अमुक तांचे पोर्शनात समजा 1 ते 2 आसतले, दुसऱ्या श्लोकाचो दिलें कर्मयोगो विशिष्यते म्हणल्यार की तुमी स्टॉप करा म्हणटले, स्टॉप करपाचें तुवें. मागीर तेजे नंतर खंयचो श्लोक ताणें चूज केल्लो आसा समजा 5वो, मागीर यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानम अशें म्हणून तो म्हणटालो, पूर्ण वाक्य म्हणटालो तुमी तें वाक्य परत म्हणपाचें, यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानम आनी फुडलो श्लोक म्हणपाचो. केन्ना पर्यंत म्हणपाचो, जो पर्यंत जजीस सांगनात स्टॉप करात तो पर्यंत म्हणत रावपाचें. मागीर तेंचे एलोटेड श्लोक आसता ते पर्यंत स्टॉप म्हणटात तुमकां. फॉर एग्जांपल अश्नान गच्छन पंचशत स्टॉप, परत सुरू करून दितलो खंयचो सर्व कर्माणि मनसा. इज एन एक्झाम्पल. सो दॅट वे जो पर्यंत जजीस स्टॉप म्हणटा तो पर्यंत म्हणत रावपाचें. फुडले नेक्स्ट श्लोकाची सुरवात करून दितले तो तुमी परत म्हणपाचो आनी कंटिन्यू करपाचो. दिस इज हाव वी विल बी आस्किंग यू फ्रॉम विच ग्रुप, बी, सी, डी, ई, एफ. सगळ्यांक सगळे श्लोक विचारपाना कारण आमकां 8 जातली सोंपता म्हणल्यार, म्हणून आमी हें करता. आनी आतां मार्कींग कशें आसतलें, सो ह्या फावटी उच्चारणाक खूब म्हत्व आसा. कारण तुमचे आतां ह्या स्टेजीर पावत तर सगळ्यांचे मेमोरायज जाल्ले आसतले. सो उच्चारणाक 50 मार्क्स आसतले, मेमरीक स्मरणशक्तीक 40 मार्क्स आसतले, आनी प्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल इफेक्ट म्हणून आसा ताका 10 मार्क्स आसतले. तो उच्चारणाक म्हणजे द, ध, क, ख, प, फ, द, ख, ख, त, थ हे सगळें स्पश्ट म्हणपाक जाय. जशें श्लोकान आसा तशें त्या प्रमाणे म्हणपाचें आसा. तर तेजे दोश आढळत वता आमकां. इफ यू फायंड एनी मिस्टेक, अच्छा, जाल्यार प्रत्येक मिस्टेकीक -5 जातले. वी विल डिडक्ट 5 मार्क्स फ्रॉम युअर टोटल. मागीर मेमरी 2 प्रकारची आसता. मेमरी लॉस, एक पार्शियल आनी एक फूल मेमरी लॉस, टोटल मेमरी लॉस. एक एकदां भुरग्याक कितें म्हणटा आसतना तो विसरता आनी रोखडेच दुसऱ्या सेकंडाक ताका याद जाता. तन्या संकर्मणां कृष्ण फुडें कितें रे फाटल्यान घेतलो काडली सांग तन्या संकर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसति. एकदां रिवर्सान कितें बरी फाटल्यान आतां फास्ट जाता वेगळी तशी ताका फाटली. सो ही रिमेंबर्स हिमसेल्फ एंड देन ही कंप्लीट्स द श्लोका. दॅट इज कॉल्ड पार्शियल मेमरी फेलियर, -3 मार्क्स. आणि टोटल विसरले समजा की ते ब्लँक जालें मागीर जाता एकदां वेगवेगळे कारणां खातीर. मागीर आमकां सांगचें पडटा, जें रोखडें सांगपाना 3-4 मिनट सेकंड रावतले, देन दे वील सप्लाय द नेक्स्ट वर्ड. आनी मागीर तुमी जर म्हणलें जाल्यार इट इज कॉल्ड टोटल मेमरी फेलियर इन आवर क्रायटेरिया. मागीर -5 जातली मेमरी. आतां प्रोनाउन्सिएशन कशें आसा म्हणजे प्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल इफेक्टाक बारीक बारीक क्रायटेरिया आसा, 2 मार्काचे. तातूंत एक पोस्चर भुरग्यांनी ध्यान दिया, कशें उबें रावपाचें. त्या कृष्णा भशेन बिलकूल उबें रावनाका, एक पांच गीता म्हणटा न्ही हांव कृष्णा भशेन रावता म्हणटलें ना, विठोबा भशेन रावा. पावले समान वेटे बरी नीट अशें समान म्हणपाचें. आनी अशें बी करप ना. अशें करपाचें जाल्यार केन्ना करपाचें, तेन्ना आमी नेक्स्ट श्लोक विचारताले त्या वेळार कॅबिनेट करपाक शकता तुमी टीक दिल्या. ओके, एक तें आसतलें तुमचो कॉन्फिडन्स. प्रत्येका भुरग्याची कितें तयारी आसा तोंडार दिसता आमकां. तो कॉन्फिडन्साक 2 मार्क्स आसतले. मागीर तुमच्या तोंडाचेर भाव आसा काय ना म्हणटा आसतना एक सूक्ष्म गोश्टी आसात त्यो. भावपूर्ण म्हणटात काय एकदम मेकॅनिक एसिड जायल्या भशेन म्हणटात सगळें गडगड अशें तो भाव. मागीर खंयचे आसा तो स्पीड एंड पीच चेंजीस. एकदम सुरवात केली एक पिचीन आनी सोंपयले वेगळेच पिचीन. तन्या संकर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसति. पीच चेंजीस एक पिचीन कॉन्स्टंट म्हणपाचें. आनी स्पीड एक सुरवात केलें आनी मागीर एकदां लोकलान सुरवात केली मागीर इंडियन एक्सप्रेसाचेर पावलें ना, सेम दवरप, कॉन्स्टंट दवरप. स्पीडची सुरवातेक कित्याक करता त्याच स्पीडीन म्हणपाचें. अशें हे क्रायटेरिया आसतले. कॉन्फिडन्स, युअर पोस्चर, युअर हाव, युअर पीच चेंजीस ऑर नॉट, अशें ह्या प्रकारे परीक्षण जातलें. दॅट इज बी 10 मार्क्स ओनली. सो ह्या प्रमाणे आमी जजमेंट दितले. सो तुमकां सगळ्यांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. ऑल द बेस्ट म्हणटा
आनी एक नागराज हांवें सांगलां तुमकां फुडल्या वर्सा नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन आसा आनी अध्याय सुद्दां एनावन्स जाल्लो आसा 15वा अध्याय खुबश्या भुरग्यांनी केल्लोय आसतलो पार्ट ऑलरेडी करून गीता अमृतमा खातीर 12वा आनी 15वा अध्याय भुरग्यांनी पार्ट केला तुमकां आमी सोंपें मात्र पॉलिश करात तो हां आनी भरपूर तांचे त्यात स्पर्धेक भाग घेयात फुडल्या वर्साची स्पर्धा नॅशनल लेवल गोंयचो भुरगो नॅशनलाक फर्स्ट येवपाक जाय अशी आमची तयारी आसपाक जाय सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस हरी ही ओम Thank you, Swamiji. I now request Swami Gopikanand ji to give words of blessings. ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यहाँ मंच पर उपस्थित स्वामी सुगोशानंद जी, पुष्कर जी, स्नेहल जी, हमारे कोऑर्डिनेटर और स्टेट लेवल मिस्टर नागराज जी, प्रेसिडेंट अवधूतपुर सर्कल, सेक्रेटरी नागराज भरे, सारे जजेस और उपस्थित सारे पेरेंट्स और बच्चे, आप सबका चिन्मय मिशन मड़गांव में स्वागत है। कंपटीशन ऊपर होने वाला है, पेरेंट्स यहाँ बैठेंगे, बच्चे पीछे बैठने वाले हैं, तो 10-15 बच्चे हम ऊपर जाएंगे, जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ खड़े हो जाएंगे बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो कृपया शांतता रखिए, आश्रम की शोर मत करिए। आपका खाने पाने का व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था बाहर की है, वहाँ पर आप चाय नाश्ता करके जो कचरा है वो गीला कचरा है वो गीले में डालना है, सूखा है सूखे में डालना है। गीता चैंटिंग कंपटीशन एक गुरुदेव का संकल्प था। तो पहला कंपटीशन हुआ था 1991 में चांट गीता लैंड वॉशिंगटन, ये भारत के स्तर पर हुआ था, और विदेश के स्तर पर हुआ था चांट गीता लैंड गंगा जी, ये विदेश के स्तर पर। वहाँ से ये परंपरा चालू हुई थी कंपटीशन की, वो परंपरा आगे बढ़ रही है। गुरुजी ने परंपरा आगे, गुरुदेव के पश्चात गुरुजी ने परंपरा चिन्मय मिशन में एक गीता चैंटिंग कंपटीशन लिया था। गीता क्या है? आप अगर क्रिश्चियन को पूछेंगे तो उनको पता होता है बाइबल में क्या लिखा है, मुस्लिम को पूछेंगे तो उनको पता होता है कुरान में क्या है, लेकिन हम हिंदुओं की ये है कि हमको गीता क्या है मालूम नहीं। गीता जयंती मनाते, गीता जयंती कब है ये भी पता नहीं। अभी कई स्कूलों में परंपरा आ गई है कि गीता जयंती मनाना, लेकिन गीता में क्या है? गीता किसके लिए कही गई है? गीता सन्यासी के लिए नहीं कही गई है, गीता गृहस्थी के लिए कही गई है। गृहस्थ जीवन का पालन कैसे करना है, हमारे दैनंदिन जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो दुख आते हैं, उन दुखों का सामना कैसे करना है, ये हमें गीता सिखाती है। हाउ टू फेस द लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, दिस इज व्हाट गीता इज टीचिंग। आई होप पूज्य गुरुदेव's blessings and Lord Krishna's blessings to all the children and to all the parents for the successful competition. Hari Om. Thank you, Swamiji. I invite Subhash Kaka to announce the judge groups and venues assigned for the competition and give the vote of thanks. हॅलो, आम्ही ग्रुप्स तयार केल्ले आसात. त्या ग्रुपान फर्स्ट ए बी जे ग्रुप आसा तांकां जजीस आसतले पंकजी, सुसूर्यकांत गावडे एंड श्रीमती छाया पैवैद्य. सी डी जे ग्रुप आसा तांकां आसतले स्नेहलजी, आर्या एंड सुजाता जोशी. आणि ई एफ डी एफ ग्रुपान स्वामी सुगोशानंदजी, रक्षंदा आणि निखिलेश. वयर 3 रुमाक अरेंजमेंट केल्ले आसा. स्टिकर लायिल्ले आसा. ग्रुप ए बी सगळे स्टिकर लायिल्ले आसा. 5-5 भुरग्यांक वयर व्हरतले आनी तांकां एंट्री दिवपाची. ते सगळे स्कूल जातले. पॅरंट्सांक कांय चिंता गडगड ना. हांगा सगळ्या पॅरंट्सांक बसपाचें. तांकां स्वामीनी एड्रेस करतली. लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट अवर स्क्रिप्चर्स एंड ऑल. आणि आता रोखडोच सुरू जातले प्रोग्राम. आता लास्ट बट नॉट द लिस्ट हो स्टेट फायनल्स गीता चॅम्पियन कॉम्पिटिशन स्पॉन्सर केला स्वामी सुब्रमण्यानंद तीर्थ प्रतिष्ठान. ताचे प्रेसिडेंट आसा सध्या बाबा नायक. ते मोस्टली ते हांगा प्रायज डिस्ट्रिब्युशना येतले. हांव तांकां मना पासून आभार मानता तांचे. दुसरे स्वामीजी सुगोशानंदजी जे आमकां सगळे सपोर्ट दिवन
रायट फ्रॉम बिगिनिंग टील एंड फ्राय करचे हाजे बद्दल आमकां गायडन्स बरी करता ताचे बद्दल आभार मानता ब्रह्मचारी पुष्करजी पणजी सेंटराचे स्नेहलजी आणि ऑल चिन्मय मिशन सेंटर्स ज्यांनी आमकां सपोर्ट केलो हे कंडक्ट करपाक तांचे हांव आभार मानता सगळे सेवक आणि सेविका ज्यांनी ह्या कार्यान काम करपाक आदारलेलो तांचे हांव आभार मानता आणि ऑल पेरंट्स तुम्ही मुद्दाम इंटरेस्ट घेवन भुरग्यांक आपल्याला घेवन वेळ काढून सगळे हांगा हाडून सगळे पार्टिसिपेशन घेतलें म्हणून हांव तुमचे चिन्मय मिशन तर्फे मनापासून आभार करता आणि हो कार्यक्रम संपलो हाची अनाउन्समेंट हरि ओम. Thank you. Let us move forward. To all the participants, give your best and enjoy the experience. The real victory is in learning and growing. All the best. I request everyone, all the participants to please go to